Alas 10:30 na sa gabi mga kapaparts. Gusto na ako i-inspire na itong mga kaubang nga content creator diyan nga makuuma. Kaya na nag-ingon nga nindot kayo ning kinabuhi nga naata sa syudad nga nagtrabaho. Medyo disente daw. Para sa kuha, kaya ko nabuhay man po ko sa bukid. Di ka sa kong pag-elementary, hantod abot ko college na mga pagkinabuhi diya sa bukid. Para sa kuha, pareha-pareha ra. Mas maayo pa gani siguro diya sa tuang lugar sa bukid kaysa diri sa syudad. So karon mong gawas ko kay mga pe na magabaligya og kape diri sa gawas. Mga pe sa takadali. Magkape sa ta, magkape. So diri ta sa gawas, kape no. So mao na yung kinabuhi sa mga empleyado nga nata sa syudad. Kaparts. Ngit kayo. No, na ang baligya o kape diri sa kilid. Maera kay di na ta mulabang og kalsada kay hasol na kay kung mulabang pagtakal kalsada nya gusto kay mudagan ning mga service dia o. So diri ta magkape. Nay kabaligya kape diri. Lami kayo magkape kining orasa. Maayo kay open na mo. Open na. Kagabi mo ra wala siguro no. Wala kay. Maayo ning duha o kay galingo sa ilang dula. Mo-order ko kape kanang pan makapagwapo. Kini o kay original jud. Good munta napoy itlog diri o na itinapay. Sus niduta ba. Kining orasa lamin na jud mga pe. Alas 10:30 naman. Kay antod ugma pata sa buntag. Morning buhay empleyado. Night shift ta. Mayro mo diya sa bukid nga manguma kining orasa sa gabi mo tulog naman mo. Unya buntag magiinom og kape, unya mo ato na sinyo ang uma. Kami diri sa syudad gabi mi magtrabaho. Tapoy adlaw. Kay gaben bahin man gud mi. Kay tungod sa kadaghan na nagtrabaho. Morning disadvantage dito sa syudad kay ang oras sa katulgo nato pag jud gamito para sa trabaho. So dili tanan trabaho nga sayon bisan na sa syudad. Lisod ra gyapon ang trabaho. Kaysa mag-uuma diha, may problema. Basta na recap para sa buntag, fight, di ba? Diri sa syudad, kung makasweldo ka 400 ang adlaw, lisod ka makapabuhi og pamilya. Kung ikaw ay nagrenta lang kag balay, nagbayad kag kuryente, nagbayad kag tubig, lisod ka makapabuhi og pamilya. Kay pasahe pa lang, pagpulong sa imong trabaho, papauli sa imong mga gastos pa, magpalit pa kag sapatos, kinahanglan nga spooting ka. Dili pareha diya sa bukid, bisag maka 1,000 lang tayo sa kasemana, dako na kay tabang makapa-eskwela natin sa itong mga bata. Mao nang diferensya diri sa syudad ug diya sa bukid sa mga mangunguma. Maka 1,000 ka lang sa isa ka semana, dako na nang tabang kay di wa na may tay palitunon diya, di na daw bayad og kuryente, di na daw bayad og balay. Dili na natuta mo bayad mga sudan mo, mga pagkaon, puros libre na, limpyo, mga gulay libre pa, presko. Pagkanunara mga saging, kamanting, kamote na atong bugas, na atong palay, na atong mais, basta pugihan lang ta. Pero diri sa syudad dili ta makakaon ni anak kung dili ta mo palit. So kinahanglan jud diri kwarta. Por eso kung ang imong sweldo 400 lang, unya ka renta lang kag balay diri sa syudad, dili jud ka makapabuhi pag jud og pamilya. Por eso mas gusto pa nako mapuy-an diya sa bukid. Kay diya bisa kung say gusto nato kanon, basta mo tanom rata, mabuhi jud ta. Diri sa syudad kinahanglan ta mo kayot kalabaw diri, dili ta maka kaon mga lapas, mga gulay, mga isda kung dili paliton. Por eso mga kauban ako diya, mga farmers, ayaw yun mo paghuna-huna nga lisod kayo ang kinabuhi diya sa syudad, diya sa atuwa sa bukid. Mas lisod ang kinabuhi diri sa syudad. Maora na tinuod mga kapaparts, mga kabukid. Mas lisod diri sa syudad kung wala kay maayong trabaho. Diya sa bukid okay lang. No, tanon ninyo sa mua gabi
oras sa tulog, alas 11 na sa gabi na siguro karon, pero napamigya pong katrabaho diri aron lang makabuhi sa among pamilya. So diya sa bukid nato, basta mutulog ta sayo, mumata sayo, mo trabaho, so survive. So mao na itambag nako sa akong mga kauban diya, mga farmers. So babay na, kay ingay na diri. Salamat kayo.